Chilaw. 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 Ano ba to? Ano to? Ikaw. Sino crush mo? Patin. Coco? Patin. Sino crush ni Coco Martin? Diyan. Juba. Sino? Diyan. Diyan. Bibi Diyan. Jillian ano? Diyan. Juba. Ay, si Jillian Chua. Bigat. Apay. Apay. Ito, hawakan mo yung Lego mo. Siyaw. Thank you. Ano sabihin mo kay Mami? Ay? Magic. Magic. Ay, mag-magic. Sige. Uy. Magic. Magic. Diyan. Nagma-magic si Jillian. Oh. Uy. Tapan. Ay, tinapon. Nawala. Asan na yung kamay mo? Nawala. Ayun. Sino crush mo? Toto. Coco? Sana. Anong pangalan ng crush mo? Coco? Dawa. Ay, dalawa. Bigay. Thank you. Ano sabi ni Coco Martin? Yan. Tinawag ka niya? Hug. Diyan. Ha? Hug. Ay, hinag ka? Crush mo yan? Love mo si Coco Martin? Paano love Coco Martin? Love mo si Coco Martin? Ay, ganun. Asa si Coco Martin? Wala. Wala. Saan punta? Pito. Sa pinto? Uy. Tatawin. Ha? Mami. Oh. Ipap. Ay, pop. Kain ipap. Diyan. Kain, lollipop. Diyan. Diyan dua. Yan. Ayun. Diyan dua yan. Ay, si Jillian Chua. Oo. Diyan yan. Si Jillian. Diyan dua. Yan. Yan. Ano pangalan ni Daddy? Lee? Ano pangalan ni Daddy? Ay. Lee? Gigi pa diyan. Huwag sisipa. Masakit. Aray. Ano mo na name ni Daddy? Sabi mo na Lee? Ay, ano si Leonard? Tawagan mo. Kate. Kate mo? Asan kate? Ay, ang kate. Kinakate ang Pet. paa. Mami pet. Ay, sa puwet. Ay. Ay. Ew. Saan magpupupo? Sa C? Jackie. Oh, Apay. may apple. Ay, sabihin mo muna ano. Apal, mami. Apal. Ay, sus. Apay. Apal. Apple. Sabihin mo muna. Ano pangalan ni Mami Jackie? Ano? Ay, Odok. nantok. Jackie? Kitty, mami. Kitty. Candy, oo. Gawa. Kinuha mo saan? Ay, ganyan. I love you. Ay, ouch! Tigaw. Tigaw. Sumigaw ka, ganon? Ay, lock. Ganon. Ha? Bibay. Bibay. Si B-Boy? Ay, sumigaw siya ganon. Kasi may scary na movie, kaya ganon. Sino pa sumigaw? Si Tita Titay? Sino? Bye-bye. Ay, nagbabay ka. Bada-bada body. Ay, sabi mo ganon. Bye-bye yung titi. And Sino pa? Babay mo. mama pe. Sino pa? Diyan. Gian ano? Kitty. Sino pa binabay mo? Si... Mami. Kain kitty. Kain kitty. Ayoko, uubo na nga eh. Si Ninang Rose. Kain kitty.
Tawagin mo muna si Ninang Rose. Iyak. Ay, iiyak ka o hindi na? Si Crazy Dave. Iyak. Ay, iiyak din kay Crazy Dave. Baby. Ha? Ania. Ania. Si Anya, oo. Baby. Ay, Baby. ay, naglalaro ng Barbie si Anya. Mama pe. Si Mama. Chama. Mama pe. Ay, sumama ka kay Mama. Tapos, Pwede. ha? Iyak diyan. Umiyak si Jillian. Iyak papa. Umiyak ka rin kay Papa. Kasi, Ilaw. Ilaw. kasi walang ilaw. Bell. Hmm? Bell. Ay, mawalang bear. Doon. Doon. Ganon. Bye. Bye-bye ka na. 再见. 再见. Hindi. Okay, ayaw magbabay. Ayaw mo? Ano muna name ni Mami? What's Mommy's name? Chatting. Ha? Chatting. 再见.